देखिए मैं सीरीज में लगा के देखेंगे पहले, और थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ लगाएंगे, ऑन हो रहा है कि नहीं। देखिए ऑन हो गया मशीन, ठीक है। तो उसका बाद क्या करेंगे, ये IGBT जो ड्राइव फ्रीक्वेंसी जा रहा है वो हम पहले देखेंगे, उसका बाद ही IGBT हम लगाएंगे। अभी मशीन ऑन हो गया, আমি দেখব এবারে ড্রাইভ ভোল্টেজ আসছে কি না। লাগিয়ে দিলাম, আর এই এলইডি লিখছি, যদি এলইডি জ্বলে তাহলে জানবো ড্রাইভ ভোল্টেজ। একটা আছে, এই একটা আছে, এই একটা আছে, এই একটা আছে। লাস্টের দুটো ঠ্যাং যেগুলো লাগে ওই দুটোই ড্রাইভ ভোল্টেজ যায়, এটা আর এটা। ওই লাস্টের দুটো, মাঝখানের পিনটা লাগাবো না, মাঝখানে পিনটা লাগালে এলইডিটা খারাপ হয়ে যাবে।